የተከበራችሁ አድማጮቻችን ስርጭታችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ስልክ መስመራችን ላይ ድሮር ሀዳር ይገኛል። ድሮር ኃላፊነቱን እንገልጻለን። ቆየትን እንደሚታወቀው ሃይማኖት ካሳው ከጠፋች 2 ዓመት ከ6 ወራት እያለፉ ናቸው። በሃይማኖት ካሳው የፍለጋ ሂደት የተለያዩ ድርጅቶች እገዛ ሲያደርጉ ሲሳተፉ ቆይተዋል። አሁን በቅርብ ጊዜ ደግሞ ክሪቲካል ኢምፓክት የተባለ የግል ድርጅት ነው። የዚህ ድርጅት ባለቤትም ነው። ቶች መካከል አንዱ ካቋቋሙት በልምድም በመከላከያ ሰራዊቱ በተለይ ሰፊ ልምድ አለው። በመከላከያ ሰራዊቱ መዳረሻቸው የጠፉትን ዜጎች ለማግኘትና የተጠለፉ ዜጎችን ለማስመለስ በሚካሄድ ድርድር ተሳታፊ ነበር። ወደሱ ነው የምናልፈው። የተለያዩ የስራ ኃላፊነቶች አሉት። ሻሎም ማሽሎምካ ኤሬብቶብ ערב טוב, שלום. כאן אנחנו מדברים איתך בקשר שכבר נעדרת 2.5 היימנוט קסאו, לא יודעת ממתי אתם כבר עוזרים למשפחה שלה בחיפוש של היימנוט. תציג עצמך ועל ניסיון שלך. אז אני אלוף משנה במילואים, דורון הדר, הייתי 20 שנה מפקד צוות המשא ומתן המטכ"לי. בשנים האחרונות יש לי חברה בשם קריטיקל אימפקט מסייעת ומנהלת משברים, ואנחנו מסייעים למטה המאבק של המשפחה בשבועות האחרונים במטרה אחת ברורה, לשנות את המצב ולהחזיר את היימנוט הביתה. טוב, אני אתרגם אותך מאזינים שלנו מאזיני אמהרית. እንግዲህ ያው ድሮር ሀዳር ይባላል። በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ የረጅም ጊዜ ልምድ እንደነበር የተጠለፉ ዜጎችን በማስመለስ በሚካሄደው ድርድር ቀደም ሲልም ስናነጋግረው ድሮር ምንድነው ያለን በተለይ ከዚህ በፊት የተጠለፉ ወታደሮችና አዳር ጎልዲን ኦሮን ሻውልና አበራ መንግስቱን ጨምሮ ሌሎችንም ለማስመለስ በሚካሄድ ድርድር ያው እሱ ተሳታፊ እንደነበርና ልምድ እንዳለው ነው። አሁን ደግሞ የግል ድርጅት ክሪቲካል ኢምፓክት የተባለ የግል ድርጅት አቋቁሞ በሃይማኖት ፍለጋ እየተሳተፈ ነው። ממתי אתם עוזרים למשפחה של היימנוט? אנחנו נכנסנו בעצם לנהל את המאבק לפני מספר שבועות בודדים, לקראת המועד של 900 יום, ולנו, אצלנו בחברה ולי באופן אישי, יש ניסיון של 30 שנה בכל התיקים, בכל הנהדרים, גם הנהדרים של ארדו והחטופים, גם רגב גולדווסר, שליט, גלעד שליט, גולדין, אורון, אברה ואישה מנגיסטו. סייענו למדינה בניהול המשא ומתן ובניהול הפתרון ואיתור המקום של ההימצאות שלהם, ואנחנו מבינים איזה יכולות יש למדינת ישראל, יכולות של המשטרה אין עתם היום. አዎ ቀደም ስል እንደገለጽሁት በርግጥ ያው ከዚህ በፊት በነበረ አበራ መንግስቱን ለማስመለስ አዳር ጎልዲንን ሌሎችንም ኢሻም አሳይድን ጨምሮ በተካሄደው ድርድር ተሳታፊ ነበር። ሃይማኖት ደግሞ እንግዲህ ከጠፋች 2 ዓመት በላይ ሆኖታል። ፖሊስም ሆነ ሌላ የመረጃ ድርጅት የሚያደርገው ጥረት እስካሁን ድረስ መፍትሄ አልተገኘምና ሃይማኖትን 900 ቀናት ሲሞላት ሃይማኖት የጠፋችበት ጊዜ ይህን ቀን ለማሰብ ሲባል ከሳምንታት በፊት ጀምሮ ነው ቤተሰቦችን በፍለጋው ለማገዝ መተባበር ወይም ማገዝ የጀመርን ነው ያለውና ከሳምንታት በፊት ቅርብ ጊዜ ነው የጠየኩት። ከስንት ጊዜ በፊት ነው ከነሱ ጋር መተባበር ወይም ገዛ ማድረግ የጀመራችሁ ነው ያልኩት። טוב, החברה יש להם מספיק ניסיון, מה הסיכוי בחיפוש של היימנוט, מה הסיכוי ההצלחה לדעתך, אם יש להם ניסיון בעבר במקרים דומים? כן, אז אנחנו, קודם כל אני אגיד שאנחנו, יש לנו ניסיון גם ברקע הצבאי, וגם ברקע האזרחי, עזרנו למשפחה של נעמה יששכר, ולעוד כל מיני מקרים, אבל מה שחשוב במקרה הזה, זה החקירה נוהלה בצורה רשלנית, והמשטרה הודתה בכך, ולכן היום 2.5 לאחור, הדרך היחידה לייצר מודיעין, לייצר מענה ותשובות, היא רק באמצעות אמצעים כמו סייבר, אמצעי האזנה, איכון של מכשירים שהיו במרחב, דברים שיש ברשות השב"כ, ואין במקומות אחרים.
የጠየቁ ጥያቄ ምን ነበረ ያልኩት? ልምድ አላችሁ ወይ በሃይማኖት አጋጣሚስ እንደው የትገኛለች የሚለው እድል ምን ያህል እድሉ ሰፊ ነው? በቅርብ ጊዜ ያው እነሱ ስኬታማ ትሆናላችሁ የነበር ያልኩት። አዎ በናማ ይሳካር እንደምናስታውሰው በሩሲያ አየር መንገድ ያው በቁጥጥር ስር ውላ በተለያየ ነገር ተጠርጥራ ለብዙ ጊዜ ቆየሽ በኋላ በሰላም ወደ ቤተሰቦቿ መመለሷ ይታወሳል። በሷም ልምድ አለን ብለዋል። በመከላከያ ሰራዊቱም በሬካ ባለው ሁኔታም ልምድ አለን። የሃይማኖት ጉዳይ ከ2 ዓመት በላይ መዳረሻዋ ጠፍቷል። አሁን እንግዲህ የተለያዩ መሳሪያዎችን በመጠቀም የፍለጋ መሳሪያዎችን ለማገዝ ነው ያለን። ሻቦት ቦድዲም አቴም כבר עוזרים למשפחה של ሃይማኖት ומה ההתקדמות? יש משהו? אנחנו רואים קודם כל שמדברים על היימנוט. מחר אנחנו נהיה בפריימריז של הליכוד. בהמשך אנחנו נגיע לכל אחד, לנשיא המדינה, לראש הממשלה, לראש השב"כ שוב, לכל יושב ראש הסיעות השונות, עד שכולם יגידו שהתיק עובר לשב"כ. מהרגע שהתיק יעבור לשב"כ, אני מבטיח לכולם שהיימנוט קסאו תימצא. עד שזה לא יקרה, אנחנו צריכים, ואני קורא לכולם, להגיע בפריימריז של הליכוד, ולדרוש מראש הממשלה להגיע ולהעביר את התיק לשב"כ. አዎ እንግዲህ ሃይማኖትን ለማግኘት እገዛ ማድረግ ከጀመሩ ሳምንታት ተቆጥረዋል። እንደው ምን አይነት አዳዲስ ነገሮች አሉ ወይ የሆነ ተስፋ አለ ወይ ብዬ ነበር የጠየኩት። አዎ ጀመርን፣ ገና ጅማሮ ነው። ግን ለሚያስፈልጋቸው ባለስልጣናት፣ ለፕሬዝዳንቱ፣ ለሌሎችም እናስተላልፋለን። የፕራይሜሪዝ ምርጫ የሊኩድ የፕራይሜሪዝ ቅድመ ምርጫ የሊኩድ ፓርቲ ያሄዳል። በምርጫውም ይሄን ሀሳብ እናነሳዋለን፣ እንገኛለን። ሻባክ ደግሞ ጣልቃ ይገባል በምርመራው ሂደት። ሻባክ ጣልቃ ገብቶ ሃይማኖት እንድትገኝ እኛ የሚቻለውን ሁሉ እናደርጋለን ነው ያለን። ሻባክ አምሮ כבר לפני יותר מחצי שנה, יכול להיות מדיסמבר כאילו שבת כבר התערב בחקירה, עד עכשיו לא התערב, לא עשה כלום? צריך להבדיל בין שב"כ מגיע לדיון אחד או שניים, לבין שב"כ שאחראי, לראש השב"כ שצריך לתת תשובות. רגע, התיק בניהול ובהובלה של משטרת ישראל. אז גם אם קוראים לשב"כ לפגישה 1 או 2, זה לא אומר שהשב"כ מפעיל את כל מה שיש לו. רק שהשב"כ יהיה אחראי, מלא, והוא יישאל על ידי התקשורת קורא, האירוע ייפטר. አዎ ሻባክ ሙሉ በሙሉ ኃላፊነቱን እንዲወስድ ነው ያልን። አሁን የጠየኩት ካለፈው ታህሳስ ወይም ዲሴምበር ወር ጀምሮ ነው ይመስለኛል ሻባክ ጣልቃ እንዲገባ በሀኪራ በምርመራው ሂደት ተብሎ ነበር። እስካሁን ሻባክ የሰራው ስራ የለም ወይ ያልተባበረም ወይ በምርመራው ሂደት ነበር ያልኩት። መለየት ያስፈልጋል። ሻባክ ይገባል በምርመራው ሂደት ማለትና ፋይሉን ወይም ቲኩን አጠቃላይ ሻባክ በኃላፊነት እንዲረከበው የማድረግ ሂደት ይለያያል። እኛ ለማድረግ ነው ጥረት የምናደርግ ነው ያለን። מה אתה חושב, מה דעתך שהיימנוט עדיין ילדה בת 9 פתאום באיזה ערב אחד נעלמה ולא חזרה לבית יותר משנתיים וחצי? אם היימנוט הייתה ילדה אחרת, מה יכול להיות סיכוי? אני פגשתי את תפסאי האבא לפני מספר שבועות, ואמרתי לו משפט שאני עומד מאחוריו עד היום. עם היימנוט, שהיימנוט זה אמונה, היו קוראים לה אמונה, והיא הייתה לבנה, היא הייתה בבית כבר. מכיוון שהיא שחורה ובת העדה האתיופית, והייתה מלחמה, היו את כל הסיבות למה החקירה התנהלה כמו שהיא התנהלה. עכשיו צריך שהשב"כ ייכנס ויחזיר להורים את היימנוט חיה. כן, אני אתרגם אותך. የጠየኩት ጥያቄ ሃይማኖት ሌላ ልጅ ሆና በሆን ምን የመገኘቷ እድል እስካሁን ድረስ ላይ ወደ ቤተሰብ ትመለስ ነበር ወይ? ምን ታስባለህ? ልትገኝ ትችል ነበር ወይ ነው ያልሁት። አዎ ከሳምንታት በፊት አባቷን አግኝቼው ነበር፣ አነጋግሬዋለሁና ያልዳ በቀለሟም ነጭ አይደለችም። ምናልባት ያልዳ ሌላ ስሟ ሌላ መልኳም ነጭ ሆና በሆን እስካሁን ትገኝ ነበር፣ ወደ ቤተሰቦቿ ትመለስ ነበር ብየዋለሁ። አባቷን አነጋግሬዋለሁ ነው ያለ። מקודם שדיברנו בטלפון, דרור אתה אמרת לי גם בעבר שהייתה בתפקיד צח"ל,
עשיתם סדנה, סמינר במדינות אחרות, כולל איתיופיה, הייתה גם באתיופיה. נכון, הייתי באתיופיה, ובמסגרת שיתוף פעולה בין מדינות, ואני חושב שגם האירוע של שיתוף הפעולה בין המדינות יכול אולי לסייע אם יש איזושהי מעורבות לכיוון כזה או אחר, אבל בסופו של דבר, בהינתן וכרגע אין שום קצה חוט מוביל, אז צריך לתת לכלים הטכנולוגיים של השב"כ להתחיל לעבוד, ואם נצטרך את הסיוע של אתיופיה, מדינת ישראל תדע לקבל. בקשר להיימנות? בקשר להיימנות, אולי מישהו שם יודע, מעורב. טוב, እኔ ጠየቅኩት ያው ከዚህ በፊት በአጋጣሚ በዩቲዩብ ላይ ማይቸዋለሁ። ድሮር ኢትዮጵያ ነበር ከተለያዩ የእስራኤል ልዑክ ቡድን ጋር ሆኖ አንድ ላይ ምሽላኻት እዛ ለኢትዮጵያ የብሔራዊ ደህንነት ባለስልጣናት ለመገናኛ አውታር ባለሙያዎች በአጠቃላይ ስልጠና ሲሰጥ አይተናል እና ያን ነበር የጠየቅኩት። በኢትዮጵያና በሌሎች ሀገራትም እንግዲህ ከሀገራቱ እስራኤል ጋር በትብብር በሚሰሩ ሀገራት በዚህ በብሔራዊ ደህንነት ዘርፍ ስልጠና ትሰጣለህ ብዬ ነበር። አዎ ኢትዮጵያ ውስጥ ነበርኩ። ሊፍኔ ሻሎሻን የሚማኒ ሎቶ አይታ በኢትዮጵያ נכון. כן. אז ከ3 ዓመት በፊት ኢትዮጵያ ስልጠና ሰጥቷል በዘርፉ። ኢትዮጵያ እንግዲህ ከሁለቱ ሀገራት ባላቸው ትብብር ማለት ነው ከሃይማኖት ጋር ሳይገናኝ። ከዛ በኋላ ግን ያለው እንግዲህ በሃይማኖትን በሚመለከትም እንግዲህ ከኢትዮጵያ ጋር እንግዲህ በኢትዮጵያ ግንኙነት ካለው ይሄ ችግር መፍትሄ ለመፈለግ ለማግኘት እንሰራለን ነው ያለው። אגב, אבא של היימנוט, תספאי גם הוא על הקו, אנחנו נראיין אותו, כאילו מה הוא מרגיש במיוחד שמצאו את שתי בנות ליאל ואמא שלה, הוא על הקו, אני חושבת הוא שמע כל הרעיונות מההתחלה, כן. יכול להיות, נשאל אותו מה הוא יגיד עליך, ומה אתה אומר לסיכום? לסיכום אני אגיד שאני מבטיח לתפסאי, ומחר הוא אצלי במשרד, שאנחנו לא נפסיק, עד שהשב"כ יקבל את התיק, ולא נעזוב את השב"כ עד שהוא ישיב את היימנוט הביתה. האבא וכל המתנדבים הנפלאים עשו באמת עבודת קודש במשך 2.5, אבל האירוע הוא לא אירוע רק של הקהילה האתיופית. האירוע הוא ערבות הדדית של כל אזרחי מדינת ישראל, ואנחנו עכשיו נצא ונדרוש את הדבר הזה. טוב, እንግዲህ ለሲኩም ምንድነው የጠየቁት ለማጠቃለያ በመጨረሻ ሃይማኖት እስክትገኝ ድረስ እንግዲህ ፋይሉን ወደ ሻባክ እናስተላልፋለን፣ ጥረት እናደርጋለን። ሃይማኖት እስከምትገኝ ድረስ አንተውም እንቀጥላለን ትግላችን ነው ያለው አሉፍ ሚሽኔ በሚሉም ድሮር ሀዳር ባለ ሄብራ של ክሪቲካል ኢምፓክት תודה רבה לך. תודה רבה, ובהצלחה לכולנו. תודה רבה. አሁን ስልክ መስመራችን ላይ የሃይማኖት አባት አቶ ተስፋዬ ካሳው ይገኛል። ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አመሻ አቶ ተስፋዬ? ጤና ይስጥልን ወይዘሮ ወርቅነሽ፣ እንዲሁም አድማጮቻችን እናመሰግናለን። የድሮርን ቃለ መጠይቅ ሰምተው መስመር ላይ ነበርክ መሰለኝ። አዎ። እንዴት ነው ይሄ ድርጅት እናንተን አሁን በምን ሁኔታ ነው እያገዛችሁ ያለው? ተስፋ አለው? እንግዲህ ተስፋውን ወደፊት ነው የምናየው። እርግጥ እኛ አሁን እንደ ተስፋ አድርገን ይዘነዋል። ብዙ ነገሮችን እያንቀሳቀሰልን ነው። እኛም አንደርስባቸውን ቦታዎች እነሱ ብዙ ሰዎች አውቃሉ፣ ብዙ ልምድ ያላቸው። እንደምታዩ ሰሞኑን እንግዲህ ያለው ለውጥ ሁሉም ጋዜጠኞች፣ ሁሉም በውጭ ሀገር ሁሉ እየዘገቡት ነው ያሉት። መላሹ ፈጣሪ ቢሆንም በጣም ነው የምናመሰግነው። ድሮሩን ማመስገኝልኝ ለቅልቦናውና ለቁርጠኝነቱ በጣም አመሰግነዋለሁ። ሃይማኖት የነጭ ልጅ ብትሆን ኖሮ እስካሁን ትመለስ ነበር፣ ጉዳዩ ሌላ ነበርና በጣም ልቤን ነክቶኛል ብሎ ነው እንግዲህ እዚህ ውስጥ የገባው። እንግዲህ እስኪያው እኛም ጠይቀነዋል በዚህ ጉዳይ። ሃይማኖት ሌላ ልጅ ብትሆን በቀለማም ሁኔታዋም ቢሆን ኖሮ ብለን ነበር፣ የሰጠውም ላይ ሰምተናል። ምን ተሰማችሁ እናንተ አሁን እነዚህ ሁለት ሴቶች እናትና ልጅ ጠፍተው ከሰነበቱ ከአንድ ሳምንት በኋላ? እንግዲህ በተለመደው አባባል በእግር በፈረስ እንበለው የእስራኤል የደህንነት ጥበቃ አካላት ሁሉ በእግር በፈረስ ብሎ ውጭ ሀገር አርጀንቲና ውስጥ አግኝቷቸዋል እና መገኘታቸውም ሁላችን ታላቅ ደስታ ነው
ለህዝብ እስራኤል ግን ብዙ ጥያቄ እየተነሳ ነው። የሃይማኖት ጉዳይ የ9 ዓመት ልጅ ድንገት በአንድ ምሽት ወጥታ ይኸው አልተመለሰችም። 2 ዓመት ከ6 ወራት ተቆጠሩ። የሃይማኖቱን ጉዳይስ እንዴት ነው የእስራኤል ፖሊስ እስካሁን ድረስ እውነት መፈለግ ተስኖት ነው ወይስ ከባድ ሆኖ ነው እያሉ ነውና እናንተ ምን ተሰማችሁ? እኛ ወርቅነሽ ሁለት አይነት ስሜት ነው ያለው። አንደኛው እንደ ዜጋ እንደ ሰብአዊነት እነሱ በመገኘታቸው በጣም በእውነት ደስ ብሎኛል ከመጠን በላይ። ለምን ችግሩን መከራውን ሰው ሲጠፋ እንዴት እንቅልፍ እንደሚነሳ አውቀዋለሁና በዚህ በኩል ደስ ብሎኛል። ሁለተኛው በኩል ደግሞ ከፍቶናል። ለምንድን ነው የከፋን? ዓለምን አቋርጠው ስንትና ስንት ዶላር አውጥተው ስንት በጀት ተመድቦ እንግዲህ ታውቂዋለሽ ውጭ ሀገር ስንትና ስንት በጀት ፈሶ ነው እነዚህ ልጆች ዲው የሀገሪቱ የእስራኤል ቴክኖሎጂዎች ሻቫክ፣ ላብ 40 ሻሎሽ፣ ሞሳድ ሁሉም የሀገሪቱ ጠቅላላ እንትኖች መርማሪዎች በሙሉ ሄደው ነው ይህን ስራ የሰሩት። አንድ በኩል ደግሞ እኛ እዚሁ መሀል ከተማ ላይ ያውም ጥበቃው ተጠናክሯል በሚባል በመርካቶ ቅሪጣ ውስጥ መሀል ከተማ የ9 ዓመት ህጻን ልጅ ጠፍታ እስካሁን ድረስ ሻቫክ እንኳን ይግባ እያልን 2 ዓመት ከ6 ወር ድረስ እየጮህን ሰሚ አላገኘንም። እና ይሄ ጥቁር በመሆናችን ይሆን እንደሚል ነገር በጣም ተሰምቶናል። እኔ እንዲያውም ባለፈው ለእንትና ሻቫክ ጋር በነበረው ስብሰባ ምንድን ነው ያልነው? እንዲያው የኛ ቤተሰቦች በሙሉ ነጭ ቀለም ተቀብተን እንምጣ እንደ ይህንን ነገር እንዲሰማን መንግስት ስንል ሁሉ ነው ያለቀሰው እና በጣም ያሳዝናል። አሁን ምን መልእክት ታስተላልፋለህ እንደው ለሚያደምጡን ህዝብም ለመንግስት አካላት? እኔ ለመንግስት አካላት የማስተላልፈው በመንግስት አካላት የሚሰሩ ኢትዮጵያኖችም ሌሎችም ለሚሰሙን እንግዲህ በአማርኛ ባይሰሙንም ይቺ ልጅ እስራኤላዊት ናት። የ9 ዓመት ህጻን ልጅ ናት። ተፈልጋ መገኘት አለባት። ሻቫክ እንዲገባ ሁሉም የራሱን ጥረት ማድረግ አለበት። ዛሬ እኛ ልጅ ጠፍታለች፣ ነገ ከነገ ወዲያ ደግሞ በማን ላይ ይሄ ችግር እንደሚከሰት አናውቀውምና ህብረተሰቡም ሰላማዊ ሰልፍ በምንጠራበት ጊዜ በሚያስፈልገው ሁሉ ነገር መረባረብ አለበት። ዛሬ እኛ ልጅ ከቤት ስላለች ዝም ብለን መቀመጥ አያስፈልግም። ችግር እንዴት እንደሚመጣ አይታወቅምና ሁሉም ተረባርበን ሻቫክ እንዲገባ ማድረግ አለብን። በዚሁ አጋጣሚ ነገም ደግሞ የሊኩድ የፕራይመሪ ምርጫ አለና ኮሚቴዎች ተከፋፍለን በየሁሉም ቦታዎች እንሄዳለንና ሁልጻ ይዘን እንመጣለን። ጊዜው የፈቀደለት ቅልቦና ያለው ሰው የሚሰማው ሰው እዚያ መጥቶ ፎቶ እያወጣን እኛ መንግስት አይደለም የምንቃወመው፣ ልጃችንን ትመለስልን ቢቢ ናታንያሁ እንዲፈርምና ሻቫክ እንዲገባ ነው። ይሄ ነው ለህዝቡና ለመንግስት ሰራተኞቻችን ማስተላለፍ። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ቸሮር ያሰማን የሃይማኖት ጉዳይ የህዝቡ ጉዳይ ከጊዜ ጊዜ ደግሞ በጣም በህዝብ እስራኤል ልብ ውስጥ እየገባች እንደሆነ ነው የምናየው በመገናኛ አውታሮች ባለው ምላሽና አስተያየት። እንግዲህ ቸሮር ያሰማችሁ፣ ቸሮር ያሰማን። አቶ ተስፋዬ አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። መልካም ምሽት።